सामीन आदाब, मैं हूँ रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, मिडवेस्ट हॉस्पिटल। सीधे बढ़ते हैं आज की अहम तरीन खबरों की जानिब। चिटफंड मामले में आज फिर से बर्दवान म्यूनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर प्रणब चट्टोपाध्याय को सीबीआई अदालत में पेश किया गया। याद हो कि प्रणब चट्टोपाध्याय पर इल्जाम है कि इन्होंने चिटफंड कंपनी से मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने की मांग पे करोड़ों की रकम ली है। कुछ रोज कबल इन्हें आसनसोल सीबीआई अदालत में पेश किया गया था, जहां 4 दिनों के लिए इन्हें रिमांड में भेजा गया था। चलो चलो साइड में। पश्चिम बंगाल आशा कर्मी यूनियन की जानिब से आज बीएनआर के सामने एहतजाज किया गया। सभी आशा कर्मी एकजुट नजर आई और हाथों में बैनर पोस्टर लिए उठाई आवाज। इनका कहना है कि 4,500 का तनख्वाह काफी कम है। अगर इन्हें कह दिया जाए तो ये मुफ्त में खिदमत करने को तैयार हैं। इन्होंने मांग रखते हुए कहा कि इनकी तनख्वाह 21,000 की जाए और साथ ही बकाया पैसा भी चुकाया जाए। रविंद्र भवन के करीब ये रैली शुरू हुई। काफी तादाद में आशा कर्मी इसमें मौजूद थीं। इन्होंने अपनी मांग के लिए डेपुटेशन भी सौंपा है। সমস্ত আশা কর্মীর মনে একই সংলাপ যে আমরা যদি আপনারা না পারেন আপনারা বলুন আমাদেরকে বিনা পরিশ্রমে কাজ করতে, আমরা সমাজের কাজ করব, কিন্তু কোনো রকম ঠকিয়ে বঞ্চনা করে আমাদেরকে যেন না এরকম ভাবে বঞ্চনা করা হয়। দিনের পর দিন একটা ইনসেন্টিভের লোক দেখিয়ে ধাপে ধাপে কাজ করিয়ে নিয়ে আমাদেরকে এইভাবে বঞ্চনা আপনারা করতে পারেন না, করবেন না। আজ আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আমাদের যে পয়সা প্রাপ্য একবারে একভাবেই দেওয়া হোক। আর 4,500 টাকায় এইভাবে আমরা কাজ করতে পারি না, আমাদের নির্দিষ্ট একটা বেতন করা হোক। আমরা সমকাজে সমবেতন চাই। আর সকলের কাছে আমরা যতটুকু সম্মান পাবার যোগ্য আমাদেরকে যেন সেইটুকু সম্মান দেওয়া হয়। আমরা কাউরির কাছে কোনো সম্মান পাই না। একটা ভিক্ষুকেরও সম্মান আছে, কিন্তু আমাদের সেটুকু নয়। আমরা জানি যে একজন ভিক্ষুক সে হলো নারায়ণ। আমরা অতিথিকে সেবা করি, কিন্তু আমাদেরকে জগতের সেবা করে আমরা সেটুকু সম্মান পাই না। তাই আমাদের অনুরোধ যে আমরা সমকাজে সমবেতন চাই। দ্বিতীয়ত আমাদের মাসিক 21,000 টাকা বেতন দেওয়া হোক, এইটাই আমাদের দাবি। আর এককালীন যেটুকু আমাদের ভাতা প্রাপ্য আছে সেটা দেওয়া হোক, এই বলে আমার বক্তব্য। সেটা আমরা কোনোভাবেই মানছি না, কারণ সেটাতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আছে। সেই 8 লাখের টাকা কিন্তু আমরা কোনোভাবেই নেব না। আমরা 1 বছর কোভিড ভ্যাকসিনের ডিউটি করেছি, কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত 100 টাকাও পাইনি। এক বছর কোভিড ভ্যাকসিনের ডিউটি করেও আমাদের উৎসব ভাতার টাকা 8 মাস বকেয়া টাকা বাকি আছে। 4,500 টাকা বেতনে আমরা কোনো কাজ করতে পারছি না। আমাদের ন্যূনতম বেতন 21,000 টাকা করতে হবে। আশাদের দিয়ে যে যখন যেভাবে পায় খাটিয়ে নেয়। এখনই একটা রিপোর্টের সময় লাগবে 2 ঘন্টা, সেখানে বলবে 5 মিনিটের মধ্যে রিপোর্টটা দাও। সেটা আমরা মানতে পারছি না। আমাদের রিপোর্টটা করার জন্য একটা যথেষ্ট সময় দেওয়া দরকার, কিন্তু আমরা সেটাও পাই না। আমরা যেখানে যাই সেখানে আমরা যথেষ্ট সম্মান পাই না দিদিদের কাছ থেকে। যাদের হয়ে আমরা এত কাজ করি আমাদেরকে তারাই যথেষ্ট সম্মান দেয় না। একটা ডেলি লেবার দাও, কাজ করে তারপর দিনের শেষে তারা মজুর পেয়ে যায়, কিন্তু আশারা মাসের পর মাস বকেয়া টাকা বাকি। আশাদের সংসার কিভাবে চলে, আশাদের ঘর কিভাবে চলে সেটা সম্বন্ধে কেউ খেয়াল রাখে না। খেয়াল রাখে শুধু কাজের সময়। কোভিডের সময় যে আমরা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে কে খেতে পেয়েছে, কার কত ঘন্টা জ্বর এসছে, কে কদিন কে কোন জায়গা থেকে এসছে, কে কলকাতা থেকে, কে দিল্লি থেকে এসছে, তার খবর নিতে গেছি। খবর নিতে যেয়ে আমাদের নিজেরাই আমরা আক্রান্ত হয়েছি, কিন্তু তাদের খবর কেউ রাখে নাই। আমরা যে হসপিটালের হয়ে কাজ করছি, যে দিদিদের হয়ে কাজ করছি, তারাও কিন্তু আমাদের খবর রাখছে না।
কিন্তু আমরা যে এত কাজ করছি তার জন্য আমাদের দাবি সরকারের কাছে যে আমরা কাজ করব না বলবো না, কিন্তু আমাদের কাজের জন্য 21,000 টাকা ন্যূনতম বেতন দিতে হবে। তাই সরকার আজকে আপনারা সরকারি কিছু কাগজপত্রে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন, আমরা ওই প্রথা মানছি না, মানবো না। কি প্রথা? কি কাগজে আগুন জ্বালিয়ে? ফরমেট প্রথা, ওটা হচ্ছে ফরমেট প্রথা। একটা কাজের জন্য কোথাও 50 টাকা, কোথাও 15 টাকা, কোথাও 20 টাকা দেওয়া হয়। এইভাবে আশাদের দিয়ে 15-20 টাকায় কাজ করানো হয়। ওই প্রথা আমরা মানতে পারছি না, তার জন্য ওই ফরমেট প্রথা আমরা চালিয়ে দিলাম, ছড়িয়ে দিলাম। কি নাম আমার নাম ভবানী মণ্ডল। আচ্ছা, আমরা কিছু बीसी कॉलेज में टीएमसीपी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद गुलाम राजा की क़यादत में किया गया। इस कैंप में तकरीबन 30 लोगों ने रज़ाकाराना तौर पर खून दिया है। इस मौके पर रानीगंज के एमएलए तापोस बनर्जी, उत्पल सिंह, राजेश सिंह और इनके साथ बीसी कॉलेज और बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद थे। कॉलेज तुलबा सैफ खान, अभय मुखर्जी, विक्रम देवी पेश रहे। ছাত্র আন্দোলন আমরা কিভাবে করব এবং এর পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি ছাত্র আন্দোলন একটু স্তীমিত হয়ে যায়, কিন্তু আমরা জানিরা আমি আসানসোল শিল্পাঞ্চলে রাজনীতি করি, ছাত্র আন্দোলন করি, ছাত্র সংগঠন করি। আমরা যারা ছাত্র সংগ্রাম সেই জায়গায় যেখানে সরকারের কোনো অসুবিধা না হয়, কারণ একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখতে হবে ছাত্রদেরকে, যেখানে সরকার তার সিদ্ধান্ত এবং তার যে সমস্ত প্রকল্প আমরা আমাদের পরিচালনা করতে হবে যে আমাদের এই কলেজের ছাত্রী মধুমিতা, অসংখ্য ধন্যবাদ। এবারে আমাদের এই কলেজের প্রিন্সিপাল রাজা, ধন্যবাদ। উত্তরীয় সম্মান জানালেন আমাদের কলেজের ছাত্র স্যার। এবারে অসংখ্য ধন্যবাদ। ওইটা বলো, ওইটা থাকবে, থাকবে। विधान चंद्र कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का एक आयोजन किया। इस कैंप में हमारे साथ मौजूद थे हमारे रानीगंज के एमएलए श्री तापस बनर्जी, हमारे लीडर सीनियर लीडर उत्पल सिंह और राजेश सिंह, हमारे यहाँ के सोशल वर्कर वार्ड प्रेसिडेंट, और इसी के साथ प्रिंसिपल सर बीसी विधान चंद्र कॉलेज के और बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल सर अमिताभ बसु। इसी के इस कैंप में तकरीबन 30 लोगों से ज़्यादा का ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। मेरा नाम गुलाम राजा। যারা ছাত্র এবং যারা ছাত্র সংসদের সঙ্গে যুক্ত একটা স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রদান করেছে। এই স্বেচ্ছায় রক্তদানে মানে কোনো প্রশংসা পাওয়া যায় না, এই জন্যে যারা রক্ত পায় তারা জানে না যে রক্তটা প্রত্যেকে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং কে দিয়েছে। এটা যেমন জানতে পারে যারা ঐশ্বরিক আশীর্বাদ তারা পায় যারা রক্ত দিন এবং যারা এটা সংগঠিত করলো। তার জন্য আমি মনে করি তারা একটা মহৎ এবং মহান কাজ করলো। এই ছাত্র খালি নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকলো। जिंदगी
किसी को रखना है खुशहाल तो रखे अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर, प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल, रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। पश्चिम बर्दवान ऑल इंडिया इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आज दानिश अजीज ने एगरा गांव का दौरा किया। दौरे के बाद इन्होंने इलाके के मसाइल पर खुलकर बात की और कहा कि ICL खुदाई करती है पर इस जगह को भरा नहीं जाता। इनके ब्लास्ट से लोगों के घर दहल जाते हैं। यहाँ लोग दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं। कहीं आग है तो कहीं हवा में घुलता धुआं, जिससे परेशानी होती है। इन्होंने कहा कि आगे ये लोग CP से मिलेंगे और ICL के CMD से भी मुलाकात करेंगे। बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जाकर पुरजोर एहतजाज होगा। আপনারা কমপ্লেইন করুন, মানে এই নেতারা আর ওইসব হবে না। টাকা পাঠাচ্ছে নিশ্চয়, টাকা আসছে। না না ঠিক আছে, আমরা আমাদের আপনাদের এক টাকাও পাই না। আবার এইগুলো দেখে দিই বলতে বলছি। আরে অনেক কিছু করে দেবো, এখানে সিলটা হলো না, বলে দে অনেক কিছু করে দেবো। আমরা নেতাতে আমরা জানেন না ছেলে ওইখানে পড়েছিল, মেয়ে ছিল, কত ইয়া করলে আর কত ইয়া করলে তোমরা তো এখন রিপেয়ারিং করাওনি বলো? এই যে বালি নামাইছি, রিপেয়ারিং করাবো করে। মানে ICL থেকে কিছু মুআবজা দেয়নি, কিছু হেল্প নাই? না কিছু না।
কাউকে দিলে তো সবাইকে দিত বলো পাড়াতে। তো এলো আর কথা বললো শুধু আর চলে গেল। না না এইসব হয় নাকি? শোনো ঘরের ভিতরটা দালান দিতে আমি দেখছি, শুনুন আমি দেখছি কি করা যায় এটাতে। যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে ঠিক আছে, এখানে কিছু করতে হবে না, 7 গ্রাম 5 গ্রামে করলে হবে না, এটা করতে হবে সিএমডি অফিসে। আমরা সিএমডি অফিসে করব, ওই সাততলিয়াতে যে সিএমডি অফিসটা আছে ওখানে ওর সাথে কথা বললে হেল্পও হবে। কারণ আমি সব বুঝতে পারছি, লোকাল লিডার আছে, তারপর বাইরের লিডার আছে, তারপর অমুক তমুক যারাই আছে, ঠিক আছে, সবার জন্য তো আমি বলছি না, আর আমি বলতেও যাই না। বাট হ্যাঁ, আমি কি করতে পারি আপনাদের জন্য সেটা দেখছি আমি। সংবিধান কি সবার? সংবিধান অন্য নেতার জন্য আলাদা, একটা নেতার জন্য আলাদা নাকি? হ্যাঁ, সংবিধান সবার জন্যই এক। ইনসাফ হবে, একটু লেট হবে, এখন হবে, দাঁড়ান আমি চেষ্টা করছি। আপনার শুধু এখানে নেই, কনস্টলিয়া থেকেও যাবে, কালীপাহাড়ি থেকেও যাবে, 7 গ্রাম মানে আপনার কি নাম পান্ডেশ্বর থেকেও লোক যাবে, ডাইরেক্ট সিএমডিকে কিন্তু। কি ভুল বলছি? আপনারা আম পাবলিক হয়ে হিসাবে তো বলতে পারবেন হ্যাঁ ভাই, সংবিধান আমার জন্য আলাদা আর মাইন্স ওয়ালাদের জন্য মেয়েরা সুদ্ধা 100-150 মেয়ে সুদ্ধা আন্দোলন করেছে। কোথায় করেছেন? মাইন্সে? হ্যাঁ মাইন্সে। তারপরে মাইন্স ফাইন্সে করলে হবে না, এরা কি বুঝছে, ও মাইন্সে করছে, করুক, হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে, এই তো তাই ঠিক আছে। আমি দেখি, চেষ্টা করছি সিএমডি সাহেবের সাথে একবার মিটিং করে, যদি এটা হয়ে যায় শান্ত সুস্থ ভাবে তাহলে ঠিক আছে। যদি না হয় তাহলে আমি ধ্বংস হচ্ছে, এ তো ওল্ড ইগারা নিউ इगारा सब ध्वंस हो जाएगी। ये इसका लेके कंप्लेन कोई नहीं किया? इतना बड़ा बहुत बार किया है, यही थोड़ा है आपकी का वजह से करता है, नहीं तो बाकी का कोई नहीं है। वो जो आया ना बाइक लेके दूठा अभी खड़ा हुए, वो लोग इन ही करने आए, मिला जुला हुआ। ये आप लोग देख ही रहे हैं। आज पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से हम लोग रानीगंज में इगारा बोलकर ग्राम है, जिसमें 2 ग्राम है, 2 गांव है, न्यू इगारा, ओल्ड इगारा। ये दोनों ही गांव दहशतगर्दी का शिकार बनी हुई है। ये दोनों गांव डर से जी रही है, वहाँ के लोग डर से रह रहे हैं। अब आप पूछेंगे इस डर का कारण क्या है? इस डर का कारण यही है कि बगल में जो ईसीएल माइंस है, वो ईसीएल माइंस बिना किसी प्रिवेंटिव, बिना किसी गाइडलाइंस, बिना किसी नियम कानून मानते हुए वहाँ पे माइंस चला रही है। और इस कदर माइंस चला रही है, घर से 200 मीटर दूरी में माइंस रहने का अनुमति है। 200 मीटर तो छोड़िए, कम से कम 20-25 फुट भी नहीं होगा वो। तो ऐसा क्यों कर रही है कि ऐसे ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ये जो सिर्फ कोल निकाल रही है और लैंड स्लाइडिंग को नहीं भर रही है, बालुएं नहीं भर रही है, लोगों के घर को दहशतगर्दी का शिकार बना रही है। इनका जब ब्लास्टिंग होता है तो लोगों का घर टूट जाता है। इनके ब्लास्टिंग की वजह से लोग अफेक्टेड होते हैं। इनके ब्लास्टिंग की वजह से आप देखेंगे कितने जगह आग लगे हुए हैं, कितने जगह धुआं निकल रहा है। उन सब का विचार ये लोग क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, जिस जगह में ये सब हो रहा है वहाँ पे ईसीएल की तरफ से कोई एक कर्मचारी भी नहीं है, कोई एक सिक्योरिटी भी नहीं है जो इन लोगों को सपोर्ट कर सके, हेल्प कर सके और ऐसे लोगों को आगाह कर सके कि हाँ यहाँ जाना सही नहीं है, यहाँ जाना सही है। तो इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर आज हम लोग न्यू इगारा ग्राम, ओल्ड इगारा और न्यू इगारा दोनों गाँव घूमे रानीगंज विधानसभा में। तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल कंक्लूजन आज यही निकला कि आने वाले दिनों में हम लोग सीपी साहब से भी मिलेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग सीएमडी साहब, ईसीएल का जो सीएमडी साहब है उनसे भी मिलेंगे। फर्स्ट उनसे हम लोग मिलकर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हाँ इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अदरवाइज एक पुरजोर विरोध, पुरजोर आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ईसीएल ऑफिशियल्स होगी, क्योंकि इसका वजह यही है कि ईसीएल अपनी नाकामी छुपाने के लिए, ईसीएल अपनी সবাই আমাদের বাড়ি ঘেরাও করার পর আমাদের ইট পাথর ছুঁড়ে মারে, তারপর খুব গালাগালি করে বলে মেয়েদেরকে নিয়ে গিয়ে রেপ করবো, ছেলেদেরকে মেরে ফেলবো। তারপর আমাদের ছেলে বাধা দেওয়া, তাকে মারা হয়েছে, সে আহত হয়েছে। এটা লালুধাওড়া নামে গ্রামে। আর রাস্তাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হয়েছে, সেজন্য প্রায় 2 মাস থেকে।
আমরা আসানসোল সাউথ থানাতে দিলাম। একজনে আহত হয়েছে, একজনকে মারা হয়েছে। কপারটাকে মেরেছে। হ্যাঁ জানি না, সেটা তো আমি জানি না, সেটা আমি জানি না। সেটা আমি জানি না। হ্যাঁ আমাদের গ্রামের সমস্যা নিয়ে, মালতী বাস্কি। আমার নাম হচ্ছে অমিত হাসদা। গতকাল রাত্রে যখন আমি ফর্ম ফিল আপ করতে যাই, ফর্ম ফিল আপ করার সময় যখন বাড়ি ফিরি তখন দেখি পাড়ার সব ছেলে মেয়ে এসে আমাদের বাড়িটাকে ঘেরাও করে। আমি বাধা দিতে গিয়ে আমার উপর এই দেখুন অ্যাটাক হয়েছে। আমি যারা আমার উপর অ্যাটাক চালিয়েছে তাদের নামও আমি বলতে চাই। একজনের নাম হচ্ছে বৈদ্যনাথ হাসদা আর একজনের নাম হচ্ছে বুদিয়া মারান্ডি। ওকে এমনি নর্মাল আমি বাধা দিয়েছি বলে আমার উপর অ্যাটাক করা হয়েছে, আর আমি ওদের শাস্তি কামনা করি যাতে ওদের শাস্তি হয়। আর আমরা এটা থানাতে অমিত হাসদা। আমি লালুধাড়া গ্রামের নিবাসী, নাম বৈদ্যনাথ বাস্কি। গত রাত্রে 7টা থেকে 11টা রাত পর্যন্ত একটা ঢালাই রাস্তাকে কেন্দ্র করে আমাদের বাড়ির পুরো গ্রামের লোক আমাদের বাড়ির উপরে চড়া হয়ে যায়। সেই চড়ায় আমাদের দরজা ইট পাথর দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে এবং আমাদের একটা ছেলেকে মেরেছে, এখনও চোখের দাগ আছে। তারপর একটা মেয়েকে মেরেছে, ও আহত হয়ে আছে। আর ধমকি দিয়ে দিয়েছে যে যত ছেলে মেয়েগুলো আছে এই পাড়ার এই ঘরের মধ্যে তাকে টেনে বার করে আমরা রেপ করব। তারপরে আমরা পুলিশকে জানাই, পুলিশ গিয়েছিল। পুলিশ গিয়ে পরে আমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আর যাদের নামে আমরা কমপ্লেন করেছি তাদেরকেও বলে দিয়ে এসে পুলিশরা তারপরে আমাদেরকে বলে সকালে এসে তোমরা যারা তোমাদের উপরে অত্যাচার করেছে তাদের নাম দিয়ে ডায়েরি করে থানাতে জমা দিয়ে। তার জন্য আজকে আমরা এসে ডায়েরিটা জমা দিলাম। ওরা কার লোক? ওরা লোক হচ্ছে টিএমসির লোক হতে পারে যে আপনাদেরকে হাতজোড় করেছে। ওরা আমাদের গ্রামের লোক। হ্যাঁ, ওরা টিএমসি পার্টি করে। কি কারণ আছে যে জন্য মারধর করা হলো? ওরা কারণ আছে যে আমরা যেটা বলবো তো আমরা সেটা শুনতে হবে, সেটা করতে হবে। কারণটা আমরা যে কাজ করতে আমরা বলছি সেই কাজটা করতে হবে, আর না শুনলে তোমাদেরকে আমরা মারধর করব। আমরা যেটা গ্রামের লোক, আমরা যেটা বলবো সেটা মানতে হবে। কজনকে মারধর করা হচ্ছে? মারধরকে ওরা আমাদের 6টা ঘরের লোককে মারধর করা হয়েছে। এখন আপনারা কি চাইছেন? কি জন্য আমরা এসেছি আমাদের সেফটির জন্য, যাতে আমাদের পরবর্তীকালে যাতে ঝামেলা না হয়, আমাদের উপরে কেউ মারধর না করে, কেউ চড়াও না হয়, আমাদের মেয়ে ছেলে যেমন না ট্রেনে বার করে, যেমন না রেপ করে। এই জন্য সেফটির জন্য আমরা এসেছি থানাতে। এবার কি বলছেন? বলছে যে ছেলেটাকে মেরেছে আমার, তার ছেলেটার নাম আমি বলতে চাই। যে ছেলেটা মেরেছে, যে মারামারি করেছে, তার নাম হচ্ছে বৈদ্যনাথ হাসদা, আর আরেকজন হচ্ছে বুদিয়া মারান্ডি, আর ডাক নাম হচ্ছে অমিত সোরেন। আর আরেকটা মহিলাকে মেরেছে, ওই পাড়ার সব মহিলা মেরে ওকে পেটে আর ঘুষি দিয়ে লাদ ওকে মেরে এখন আহত করে দিয়েছে। উনি বাড়িতে আছে। আমার নাম বৈদ্যনাথ বাস্কি, लालूधाड़ा। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।